Dol, kita katong vlog niyo ba? Katong nag-viral ba nga? Tungtong Cut lagi daw, edit, cut. edit. Oh, sige, wala edit. Ako ikot na, kada. Ako na ikot. Sige, sige. Ay, baksa, i-check ako ng putol, i-check sa, i-check sa. Hugta be. Sige, sige, bida. Oh, sige. Hugta. Ito ha. Ganito pre na. Ganito. Trika doon, na. Hugdan kita tubig Sige, maayo. tali dia. Na, ikta na. Kat day ha. Cut day ha. Kana. Sige, kana. Yan nakagawas, oy. Nanigurado gid sa bay. Nanigurado gid sa. Oh. Hugta jud tira. Di nakagawas ha. Oh. Oh, video, di nakagawas. Weng, tawa pa wala video. Tapos sabi na kay ko na. Oo. Ha? Di nakagawas ha. Ikaw yung jacket daw. Jacket eh. Bone. Sige daw. Dito di banda, kanang banda. Ano na magkatabo na? Ha? Ano? Aman. Abrido be. Ano lagi? Sige, pakita sa oh. Di na kaliyok ko. Oh, di nakagawas ha. Sige, tabuni. Diri banda ba? Lagi unsa. Pero daw. Lahat na oh. Unsay cut, unsay edit. Cut, wala oy. Okay, so nagingon nga edit yan. Bakit? Oh. Ha, unsa kuno? Alright, 1, 2, 3, magic goal! Alright, shout out ko sa mga bisita, Kalog, Kalog vlogger. Kalog Vloggers, kay Love. and Kapuyan Vlog TV Official. Okay, love. Rimo. Alright, let's go! Magic goal. What?